Wala ko number 31. Wala ko number 28. Batch 2. Number 20. Number 20 ay tama ng bola sa press. Wala nakuha ni Cansano. Cansano ay tama ng bola. Cansano batch 2. Basket. Involved ball, pass number 0. Play 3. Campus. Nakuha number 28. Basket. Noy, nakalima tayo. Kaya nga. Number 20. Play 3. Wala nakuha ni number 19. May tamang palabas sa number 64. Ano ba sa oras na? Basket para kay number 8. Number 38. Paso number nakuha ni number 20. O mga wala pa rin nakuha ni number last touch by number 19. Number 20. Nakuha na basket. Number 2. Number 28 ay tama ng bola. Number 28. Last 2. Wala ako na number 19. Umangat. Basket. Inbound ball by. Pass to number. Hindi natin ko bright yung ano. So, ang layo. Pagkakandaan natin. Napinala pa rin pala yung rin. Daw. Pass to Williamson. Wala nakuha ni. Nagtama ka doon yun. Number 0. Dormana. Basket. Number 30. Tamang bola. Pass number 19. Pass to number 28. Wala nakuha ni Cansano. Cansano bang pass to number 19 sa press. Wala nakuha ni number 6. Dormana naman. Wala. Last 2 minutes and 20 seconds. Cabaltera. Pass to Cansano. Wala nakuha. Ball na. Same ball. Inbound the ball by number 28. Pass to number 30. Number 30. Umangat. Basket. Pass number 31. Cansano pass to number 28. Pass number 31. Pass number. Pasu nakuha number 0. Pass to number 20. Montes. Black. Number 30. 23. Oh. Bola na. 30% foul. 75. Number 19. Wala nakuha ni. Basket para kayo. Last 45 seconds.
Wala. Basket. Number 30. Kaya naman bola. Number 30, mga 12 lang ako eh. Last 25 seconds. Stay tuned. Wala na ako eh. Bus to number 19. Cuts naman natin ngayon. Last 15 seconds. Basket. Last 9. Number 20 sa press. Time out, time out! Wala. Number 2 pass through. Pass to number basket. Tayo bang kita mamaya? Pass number 20. Pass to number 0. Basket. Wala ang buwanin. Three points by number. Panayano kasi. Kasanaw sa press. Wala ang buwanin. Number 30. Pass to number 7. Pass. Set up. Number 28 pass. Wala. Number 24. Wala. Three. Basket para kay number 6. Number 17. Wala. Ako ay number 2. Number 0. 3. Basket. Pass number 8. Foul number
6. Personal foul. Personal foul. Substitution. Time out. Time out. Wala. Nakuha ni. Basket number 17. Nag-17. Pass to Williamson. Pass to 13. 3 points para kay 13. Number 7 pass to number 5. Pass to number 2. Basket. Inbound the ball by number 5 to number 29. Tamura. Pass number 31. Wala na ba yung 5? Casanova. Number wala na. Pass to Williamson. Basket para kay William Davis. Etara. Hey, that's number 2. That's number 24. Basket para kay number 50. 30. Pass number 8 ang Banes. Tapos, palay. Number 20. Wala na before. Wala. Nakuha din. Casanova. Paso. William sa press. Paso. 3 points para kay William Davis. Number 22. Number 22. Basket para kay Zero. Abundance. Pass to kay Casanova. Paso Casanova. Basket para kay basket. Number 13. As to William Davis sa press. Wala. Nakuha niya Banes. Pass to Casanova. Basket. Number 20. Pass to wala nakuha ng Banes. Number pass to number 20. Basket para kay number 22. William Davis. Pass to number 0. Wala nakuha niya Banes. That's 2 nakuha nakuha niya. Basket para sa'yo. That's 2 nakuha pa. Number 0. Wala nakuha niya number 5. Number 5 mga basket by Papa Nilo. Pass, basi ka lang. Nakahabol pa yan mga oras. Mga number 20. Wala. Nakuha ang Banes. Pass to Casanova. Casanova. Wala na naman ang number 32.
Number 24. Kapus Palad. Push Palad. 5. Iwan naman. Number 28. Baxter. Okay po. Number 30. Pass number 20 lang. Number 22. Pass number Apa? Oh ya. Points para kay number 39. Number 31. Pass number 30. Pass to Murra. Well, that's it. Not only number 60. Pass to number Abiyanan. Next day, para bukas. Nakuha na po natin. Pasto, pasano, mapasto, mapaster, pasto. Susan. Wala yan ako ni number 20. Shout out kay Boss Rael, Big Boss Roma. Pero nakagoma. Coach Prince na lumalakas. De Fuera. That's it. Abot ba kaya pa yan? Tulong siya rin ha? Basket. Hindi na nang log. Bulan ka. Number 70. Pasa rin. Schedule mo. Number 6. Big break. Victory at panalo. Abot pa mga paunas. 7 hours. Pass through number 0. That's it. Habol pa yan. Napansin na lang. Foul. Number 71. Second personal foul. First personal foul. Number 20. 3 balls para kay number 20. Kampante ang big balls. Hey! Kampante na, pasok din. Answer. Number 6.
Who's the red number? 8. Third personal foul. Second foul. Sab-sab. Ano sab-sab? That's it. Ako ba yan? On sila lang. Pero sa inyo na. Number 9. Nakangiti. Sige. Yung isa pa yan. Number 33. Wala. Number 64. Wala. Sayang. Number 64. Ellis. Stopwatch na po tayo. Basket. Yes, sir. Basket. Isa pa. William Davis. Wala pa kami pinagsin. Kaya ang wala. Single. Basket. Trace yan. Bolen. Number 17. 3 balls, 1, 2, 3. Asawa ko yung maling. First to William Davis. Nakabuka ka parang palanga. First to Christian Love. Wala. Naku ni Christian Love. Wala. Nakuha ni Tubad. First to Christian Love. Round. Pasok sa kabilang. Kaya pa yan. Stay positive po tayo. Wala na lang. William Davis. 3 points. 5 points para William Davis. Pass to Cristiano. Basket 3 points para kay. Pass to number. Pass to 3 points. 6 to 4. Gulat ka na. Number 0. Jackson. Pass through. Number 0. Wala na kawali. Last 2 minutes and 30 minutes. Nakawali. Pass number 0. Basket. Good. Pass to Casanova. Pass to Casanova. Wala kuha ni Casanova. Repeating. Ball ay 3 seconds. Pustahan yan. Dumaan sa likod. Foul. Who's sorry? Tayo pa dyan ang mapansin para naman sa net. Basket. Nakuha ni
number 30. That's right. Pass. Kamusta? Please say that. Last 1 minute and paper roll. Number 20. Number 20. Amoy pasili yang babies. Masuk ke sana. Kasi naman yung sila ng kuha na. Naglalaro na lang sila. Number 7, sila dito sila ng tubig. Tumingin kita dito ng number 7. Kasi naman, wala. Oh! Wala. Total game bonus. Shout out sa 100K viewers. Laruin mo to. Last 20 seconds. 3 points para kay. Gusto na to. Last 2. Pakawis na po. Habol yan. Kaya pa yan mga alas 12.